সো হ্যালো বন্ধুরা, তো কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকে আমি একটা ভিডিও রয়েছি, এই ভিডিওটা হয়েছে গিয়ে সেটা যে ত্রিপুরার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার মাধবী বিশ্বাসের মানে একটা ভিডিও কালকা নিয়ত ভাইরাল যাইতেছে, তোমরা দেখতে পাইতেছো, ঠিক আছে? তো এই কথা হয়েছে গিয়ে সেটা এই মাধবী বিশ্বাসের উপর দিয়ে জেল খাটছে, তারপর দিয়া অনেক টর্চার গেছে, ঠিক আছে? মানে যার কারণে হ্যাঁ কিন্তু থাইমা রয়েছে না, কিন্তু হ্যাঁ দিল্লি গেছে গা ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থন জানানোর লিগে, ঠিক আছে? তো এই এরপরে দিয়ে তোমরা দেশের আগে ভিডিওটা দেখাইও, তারপরে দিয়ে আমি কিছু কথা কইতাছি, ঠিক আছে? मैं त्रिपुरा से आई हूँ। क्या करने आई हैं आप? देखने आई हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर को और खासकर सोनम वांगचुक को देखने आई हूँ। त्रिपुरा भारत के एक बहुत दूर हिस्से में है, वहाँ से क्या चीज आपको यहाँ खींच लाई? वो छात्रों के लिए जो उनकी भावना है, छात्रों के भविष्य के लिए जो उनकी भावना है, जितना वो सोचते हैं छात्रों के लिए, जो कोई और सरकार नहीं सोच रही है, इसलिए अभी जनता को और जनता के लीडरों को सोचना पड़ रहा है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि अभी देश में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या बदलाव आप देखना चाहती हैं? शिक्षा के स्तर पर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अभी बहुत दुर्नीति हो रही है। अब छात्र अपने हाथ में अगर दायित्व नहीं लेंगे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी छात्र रोड पे आ गए, छात्र अपना अधिकार मांगने के लिए अभी सब एकजुट हो रहे हैं। आप क्या करते हैं? मेरे घर में भी एक छात्र है, अगले साल वो भी नीट देगा। अभी जो पेपर लीक जो हर साल 2 बार 3 बार 4 बार हो रहा है, उसे मैं भी परेशान हूँ। तो काफी खर्चा हो गया होगा आपका यहाँ पहुँचने में? खर्चा हो गया, चंदा लेके आई हूँ। किससे लिया? लोगों से चंदा लेके, सपोर्टर है मेरे भी कुछ सपोर्टर है, उनसे चंदा लेके आई हूँ। सब तो नहीं आ सकते, तो मेरे को भेजा। आपको उनको क्या भी मुख लगता ना है करें। जैसे आप आए हैं लोग आएंगे इस पर? आएंगे। मैं तो 6 बजे से इधर खड़ी हूँ। এই বুকের ফাটা থাকলে না, এই মাধবী বিশ্বাসের মতন এই বুকের ফাটা থাকতে হবে, ঠিক আছে নি? বাড়িতে গিয়া বাংসুর করছে, মাইদুর করছে, অনেক কিছু টান, অনেক তার উপর দিয়ে অনেকই টান গেছে, ঠিক আছে? তারপরে দিয়েও কিন্তু থামছে না, কিন্তু গেছে গা দিল্লি, ঠিক আছে? তো এর লিগেই কই তুই সবাই মিলে ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবা, ঠিক আছে? আমি মানে ভিডিওটা এমনিতে বানাইলাম, আমি কারোর কোনো কিছু কইছি না, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে দিকে, তারপর এর লিগে আমি ভিডিওটা হচ্ছে কিছু কথা কইছি আর কি, ঠিক আছে? তো এটার লেগে ডোন্ট মাইন্ড। তো সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, নিজের খেয়াল রাখবা, ঠিক আছে? আবার ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে? তো টাটা, বাই বাই।